الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aoubalmaké Malik le secret et les jeunes donc sur le plateau, sur le nouveau plateau, donc plateau belle badi ngayabi. Il a faut Aouba Kalama donc toi muna inshallah. Les secrets nala sonaba inshallah toujours. Moba nyinga ko les secrets kibe muke e al saba nyinga ora ango nala sonaba les secrets jeunes collègues tradis praticiens. Donc au cours de gafo mon be kursi konna kibaruyaw ire konna kibaruyaw donc chef fan fa ni muso fan fa mon bo fradi amana ga suga e ko fodron iba fe ka ke tugomna o fodron les secrets bi keti ni ala ka jen anyo de nyanyi ne bambo don muso walma che donc akuma fenena ibe siga iga foyer sauver tugamna muso be se ki kanu tuga amna iga furu kono cɛ be se ki kanu tuga amna iga furu kono na donc le secret wo de ke ni ala sona ba inshallah je crois que plateau te plateau dogolen blé donc le secret ko soro mandi ayan soro wati yɛrɛ fɛnɛ fɔ ayan fɔ ni b'a fɛ ka le secret sɔrɔ directement mais sɔrɔ wati bɛɛ mais ni b'a fɛ ka sɔrɔ directement i bɛ mali midi lajɛ ni heure sera midi ka taa midi ra fo 17h tile fɛ le secret bɛ sɔrɔ whatsapp kɔnɔ appel direct ra n bɛ sɔrɔ inshallah. Donc chauffeur à partir de 21h à 23h les secrets be soro kabo 21h là c'est 23h ba me soro appel là me soro whatsapp kono ni ala sona inshallah ni degun be kay ban wole am se mo régler ka soro warte no e kuma kan e moralement o be fie ni munu e degun ye o tinye ka o ti nyati nya figa warde bo e be dobo de ango fana fo nyoy nala ka je inshallah. Donc groupe fana bamulo groupe professionnel ya bade bamulo ni iyela ka ni eche e muso bina fima ko maître rapport ni adam na yere ba donga fo ko e kunteni do de les secrets de o leçon di muso fana eche na fima ko tanti o te wuli nga nyobugu nyowde do utaga ye muye na la sona mani nana o be fie o kora ka fo ni dagoshi dabi yele iye ni ama dama yele jama ka cha don ki patiente don ko fe ko da o kuna yele iye de dan numéro est 77 39 39 0D. Ya fambia biolon flani wolon flan bisabani konondo fou ani fla ni ala ka jen inshallah. Donc les génies je crois que ni kayo be nyona bi nyingalu bi abide wala limna ke fanuye ni ala sona ba inshallah na la sona aywa bi mercredi le 10 août 2022 ñiningal folo mi mi alde secret one ka fo ambal magé do ñiningal ko yalma wati préciser le mi rapport la wa basi tan ala kambe so ma ambal magé ka ingal ge ko wati ko yalma préciser le do donc rapport la wa c'est-à-dire be ka fo ko yalma minute akia do de be mun dan siglembe donc rapport la ka fo ni ne a minute akia ere o tewa basi tan minute akia te rapport la mun dan sigle do nga sexologie munu ga bara e sexy kumawye munu bara rapport ko kalama olu e benga do dla ni la halaya do ye ka hakia do fo mais ambo fo nala sonama amba soro ka fie ngo minute préciser lente rapport ra ka fo figa ni minute akeke o ti rapport konnana rapport dlolembe rapport ke togo akek yoro akekun ini muso me na rapport ke i muso awna rapport ke wati muna anarabna rapport ke kumuna rapport de l'olembo de là quoi. Donc au détail amo dit bon minute be préciser ni kumuye sexologie ou betara sera mon fait ambo fo donc précision fly quel est professionnel ya e nasro e professionnel ye minute préciser lembe etara ni ta professionnel fenay sexologie tara sera mon fait au fier pour que gaska information dima et ça qui basé au canal sur les cérébres na flabe détail dit nga yani o che minute te préciser rapport la kumuna ambo fo rapport de l'olembe satisfaction de là donc satisfaction est menye neke daliko amba bon nga fo quoi watu sera sa ko nunga fo bon nga una arabu yan kumunu mena ka arabu kan ndo an haglila ya an ni be ga jala fo arabu kana mo bu utlo ma dabu kono ko kurana be ga kala
hali ni ye jala sɛbɛn ne ye bébé je t'aime my love my lɔgɔbɛ my baby hali ni y'a sɛbɛn arabukan na a papiye ni mana bunu ni mɔgɔ ye a bɛ kɔnɔ ko kuranna sɛbɛnnen don u b'a ta ka mara ka ɲɛ tellement que walikan ye an dominɛ yan quoi donc tubabukan fɛnɛ ni fɛn o fɛn bɛ se ka tubabukan sɛbɛn sa o fana bɛ sisiri wayi kɛ sa a caman na u bɛna jamana yɛrɛ dafiri yɛrɛ k'u taara kalan janbaw kɛ ko intellectuel don u taara ka taa jamana bɛ dafiri ni kalan mun ye u taara o de kɛ ka na jamana tɔ bin quoi donc yarɔ ni kalan fila in bɛɛ de y'an ka jamanaw tiɲɛ wa walikan ka sɔrɔ ka kɛ tɔn dɔ ye u dama bugulen bɛ tɔn mun kan olu kɛra i n'a fɔ bamaw donc population bɛ kɛ i n'a fɔ tɛnɛnninw quoi donc u kɔni bɛ ka tɛnɛnninw kunu cogo min na u bɛ k'an kunu cogo min na ngulaku ka sababu kɛ donc kan ko problème ye quoi donc kan fɛn ba dɔ n'an sera an ka kanw ma hɛrɛ b'o de la mun bɛ fɔ i ye i b'a mɛn i b'a dɔn donc hɛrɛ b'o de la n'Ala sɔnna ma o de kama an ka faniw cayara parce que nin ko ninnu bɛ tubabukan de la a bɛ fɔ tubabukan na donc kalanbagaw dɔrɔn de b'a dɔn an nana kɛ bamanankan ye mɔgɔ caman ye nafa sɔrɔ a la n'Ala ka jɛ inchallah donc Ala k'an dɛmɛ o la basi sara rapport bɛ waati t'a kɔnɔ mun na a dulonlen bɛ satisfaction de la i bɛna rapport kɛ ni muso mun ye e muso i bɛna rapport kɛ n'a ye est ce que a bɛ ka diya sɔrɔ i fan fɛ wa kelen est ce que i ye rapport kɛ n'a ye fo ka a nege da wa fi la donc e yɛrɛ cɛ in i bɛ ka diya sɔrɔ muso in na wa kelen walima i ye diya sɔrɔ muso in na fo ka t'i nege da wa fi la donc rapport yɛrɛ senw ye nin de ye a tɛ miniti jate mun na nin de don bon muso taara diya sɔrɔ e la f'a sera ka diya dan na c'est à dire mɔgɔ bɛ damu mun na o dafara a ma hali n'o kɛra miniti 5 de ye rapport ka ɲi i y'a faamuya walima muso ye diya sɔrɔ cɛ la diya taara dafa muso ma a dafara a ma quoi donc hali n'o kɛra miniti 40 ni kɔ de ye walima 50 heure kelen ye donc rapport ka ɲi yarɔ ninnu fila tɛ miniti kelen ye mais a fila bɛɛ bɛ se ka na pourquoi parce que damu mun bɛ ka ɲini rapport kɔnɔna na o sɔrɔ waati o bɛ waati mun di rapport janya ye o de ye parce que rapport yɛrɛ waatiw tɛ kelen ye don dɔ la i bɛ se muso ma première heure la i bɛ rapport kɛra ye i ka rapport janya tɛ tɛmɛ 10 minutes kan o muso kelen aw b'a da ka sunɔgɔ sɔgɔma fɛ i bɛ wele i bɛ s'a ma i b'a rapport kɛ n'a ye i ka rapport janya bɛ se ka taa fo 30-35 minutes fo 40 minutes la a bɛɛ ye muso kelen cɛ kelen ye a bɛɛ y'aw mɔgɔ kelenw de ye don kelen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na donc cela veut dire que minute tɛ logique ba ye rapport kɔnɔna na quoi il faut que mɔgɔw k'o faamuya quoi rapport logique ye jumɛn ye damu sɔrɔla wa o de logique ye muso ye damu sɔrɔ cɛ la wa cɛ fɛnɛ ye damu sɔrɔ muso la wa o de rapport logique ye quoi donc o bɛ minute mun di n'a kɛra minute 1 de ye rapport ka ɲi n'a kɛra minute 2 de ye rapport ka ɲi n'a kɛra minute 3 de ye rapport ka ɲi donc hali n'a kɛra minute 50 de ye rapport ka ɲi donc logique ba t'a la ka sababuya kɛ kɛkun mun b'a kɔnɔ fo ka sɔrɔ donc a kɔnɔna na donc mais rapport danger ye mun ye minute janyana o minute ma surunya o faratiba bɛ sɔrɔ rapport yɔrɔ mun na minute kora n'o de kama a kuma bɛ caya o bɛ musow de concerné donc rapport la cɛ man ka bɔ rapport kɔnɔ fiyewu k'a sɔrɔ muso ma damu sɔrɔ parce que n'i ye muso ta k'a lajɛ muso ka damu rapport kɔnɔ ani cɛ ta u tɛ kelen ye parce que cɛ bɛ frottage mun kɛ sentiment de bɛ cɛ hakili la sentiment bɛ a nin na i y'a faamuya donc o sentiment in bɛ ɲaga n'a bɛ frottage kɛ wagati mun na n'a yɛrɛ ka miiriyaw n'a ka psychologie siraw ye a n'a ka esprit ye a bɛ concentrer a kan ni ji nana a ma dɔrɔn sentiment dafara quoi muso tɛ ten muso ta i ka sexe bɛ taa ni ka segin mun kɛ muso ka vagin kɔnɔna na yɔrɔ dɔw de bɛ yen sexe kan ka yɔrɔ minnu toucher cɛ ka sexe kan ka yɔrɔ minnu frotter ŋɛɲɛw de b'a kɔnɔna na degun de bɛ yen fo cɛ ka sexe ka olu wuli ka bɔ yen nɔ pour que muso bɛ se ka damu sɔrɔ donc cɛ da quoi o kama ni rapport banna k'a sɔrɔ muso ma lafiya i b'a ye rapport kuma bɛ caya bon n'i y'an ka farafinna yan yɔrɔ ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ta k'a lajɛ 100 o 100 rapport la 99 bɛɛ cɛ de bɛ bɔn fɔlɔ k'a sɔrɔ muso yɛrɛ ma bɔn yafa bɔra kelen quoi donc n'o kɛra rapport mankan bɛ caya quoi donc
o de kama minute caman ba ko kuma bɛna rapport kɔnɔ fo ni minute hakɛ fo ni minute hakɛ parce que pourquoi cɛ caman de bɛ bɔn fɔlɔ yanni muso ka bɔn donc sisan pour éviter walasa ka minute ko in éviter aw da kana don minute ko kuma yɛrɛ rapport la donc il faut que cɛ kana ni stratégie ye walima cɛ ni muso kana ni stratégie ye o ye fɛɛrɛw de ye kana ni fɛɛrɛw ye mun b'a to rapport mana daminɛ muso bɛ diya mun ɲini a bɛ k'o sɔrɔ wa diya dafara ma c'est à dire a bɔnna quoi k'a sɔrɔ cɛ ma bɔn fɔlɔ quoi est ce que i y'a faamuya donc n'o kɛra hali 3 minutes de rapport ka ɲi n'o kɛra hali 1 heure de rapport ka ɲi donc aw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de kɛ pour que muso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ cɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ o ye fɛɛrɛba 2 de ye an b'o fɔ ka sɔrɔ ka rapport minute hakɛya d'u ma quoi professionnels ta ni sexologistes ta k'o kɛ k'a dafa quoi fɛɛrɛba fɔlɔ o ye communication ye cɛ ni muso cɛ yɛrɛ ni muso ka kuma muso k'a fɔ cɛ ye ne ka rapport kɛcogoya la ne bɛ damu sɔrɔ tan de n'i b'a fɛ ne ka exciter birili de ka di ne ye parce que n'i ye ne labiri yafa bɔrɛ kelen quoi i ka sexe bɛ ne yɔrɔ dɔ sɔrɔ o bɛ taa fo ne bɛ diyaba de sɔrɔ o la donc muso bɛ diyaba sɔrɔ rapport kɛcogoya mun na cɛ tɛ mɛn muso ka o kɛcogoya in na quoi sɔɔni dɔrɔn i b'a ye a bɛ bɔn quoi donc minute ba ti demande fɛ walima muso k'a fɔ sisan e bɛ to ka ne kunu sunɔgɔ la ka rapport kɛ ne ye ne kɔni bɛ rapport kɛ ne ye ten mais ne ti diyaba sɔrɔ pour que ne farikolo ka bɔ rapport kalama a b'a sɔrɔ e bɔnna ka ban donc a dɔw la ne yɛrɛ farikolo bɛ bɔ a kalama o wagati de donc o ye communication ye quoi walima rapport kɛcogoya la vraiment position na ne ka to ka yɛlɛ cɛ kan yafa bɔrɛ kelen quoi o de ka di ne ye bon e tun tɛ sɔn cɛ ka muso ka yɛlɛ i kan ne ma yɛlɛ cɛ kan ne tɛ jouir c'est à dire n tɛ bɔn quoi i y'a faamuya walima rapport kɛcogoya la muso dɔw bɛ yen u b'a fɔ olu ma ko amazoniw o musow fana bɛ yen o awɔ olu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'i bɛ rapport kɛ n'u ye i bɛ to k'u bilen quoi o musow bɛ yen i b'u muso bilen c'est à dire u ka ɲɛfɛla i b'a bilen nɛni yɛrɛ de i y'a faamuya k'a ɲɛjɛ nɛni quoi n'i bɛ rapport kɛ n'olu ye walima i bɛ to k'u bugɔ u yɔrɔw la quoi u bɔbɔrɔw la walima u sin i bɛ rapport kɛ n'u ye violemment quoi donc ale bɛ damu sɔrɔ o cogoya in de la o y'ale yɛrɛ bɛ exciter ten de o de b'a to a bɛ damu sɔrɔ o de b'a to a bɛ bɔn quoi muso dɔw bɛ yen n'i bɛ ka rapport kɛ n'o ye ni rapport sera minute dɔ ma n'i ma bilen a tɛ bɔn yafa f'i ka bilen de donc n'i y'a bilen walima i ka fɔ sisan i tan dɔ ka di yafa bɔrɛ kelen quoi k'o fɔ quoi n'i y'o fɔ dɔrɔn minute 1 2 dɔrɔn a bɛ bɔn n'i m'o fɔ i bɛ se ka rapport kɛ n'a fɔ 1 heure o musow bɛ yen donc communication muso bɛ damu sɔrɔ cogoya mun na a ka information di cɛ ma cɛ k'a dɔn cɛ na ni muso jara de b'ale bolo a muso bɛ damu sɔrɔ dɔn tan o de ye fɛɛrɛ fɔlɔ ye u bɛ mun kɛ pour que muso ka bɔn cɛ ɲɛ quoi fɛɛrɛ filanan an b'a fɔ o ma ko munumɛnɛni siraw yanni ka se muso ma ka temps dɔ di i yɛrɛ ma n'i pereselenba tɛ kojugu c'est à dire i ma bɔ voyage la o n'a ɲɔgɔn na i pereselenba tɛ kojugu ka temps dɔ di i yɛrɛ ma ka na ni munumɛnɛni siraw ye n'an b'a fɔ o ma caresseliw o kɛra nɛnw ye sa o kɛra tɛgɛw ye sa o n'a ɲɔgɔn na mun bɛ se ka muso ka jama yɔrɔw labara walasa muso farikolo bɛ se ka wuli k'i kɔnɔ dɔn cogoya min na avant k'i ka rapport kɛ n'a ye quoi donc o waleyali o b'a to n'i nana gɛrɛ muso la i bɛna gɛrɛ la k'a sɔrɔ a farikolo ni a hakili kununnen don a donna diya mɔni kɔnɔna na c'est à dire a donna diya kɔnɔ quoi donc ni frottage daminɛ n'a ye miniti damadɔ dɔrɔn donc a b'a bila c'est à dire muso bɛ bɔn i ɲɛ o la quoi donc ni ninnu bɔra rapport kɔnɔna na donc a bɛ kɛ risque ye n'i ye rapport daminɛ n'a kɛra muso ye mun fari na ka di depuis 3 à 4 minutes ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɔn a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ quoi donc hali ni e ye rapport kɛ sa 20 minutes a rapport ɲɛna donc muso y'a yɛrɛ sɔrɔ parce que e ta ye bɛna taa laban ni yɛrɛ sɔrɔ in de ye fɛnɛ quoi donc ni ninnu ma kɛ rapport kɔnɔna na ni nana rapport daminɛ k'a sɔrɔ muso dɔ mun fari na man di donc n'ala ma fari kan ni muso ka fari na waati ye temps dɔ demandé temps mun bɛ fo 20-25 minutes ka taa fo 30 minutes demandé e dun bɔnna depuis 15 minutes donc toujours i b'a ye rapport in tɛ dafa parce que muso tun bɛ mun ɲini a t'o sɔrɔ a m'o sɔrɔ i la quoi donc n'o cayara rapport kɔnɔna na dɔrɔn cɛ nege bɔ muso la parce que manque de satisfaction nege dabaliya n'o cayara nege dabaliya anw fɛ yan n'i y'a jɔ 100 o 100 99 ye bɛɛ musow de fan fɛ quoi e y'a faamuya donc n'o cayara furu kɔnɔna na a bɛ cɛ nege bɔ muso la quoi parce que a bɛ muso dusu tiɲɛ fɛn o fɛn b'i la dimi ni dimi mɛnna ka mɛn o fɛn in laban bɛ goya i ye quoi donc finalement a bɛ se ka cɛ gogoya donc muso ye quoi donc ninnu fila de ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ mun b'a to
hal na rapport surunyana muso bɛ damu sɔrɔ cɛ bɛ damu sɔrɔ hal na rapport janyana muso ka damu sɔrɔ cɛ ka damu sɔrɔ o de ye fɛɛrɛw ye an bɛ se ka minnu di quoi donc ko yalima an bɛ se ka minute de préciser wa o y'a daminɛ o de la o tɛ sexologiw ye mun fɔ an b'o fɔ professionnel ya yɛrɛ fɛnɛ ye mun fɔ an b'o fɔ o ye minute 2 de ye minute kɛcogoya 2 quoi minute 2 yɛrɛ ko tɛ quoi minute kɛcogoya 2 sexologiw ko ni lɔgɔbɛliw yafa bɔrɛ kelen careseliw de ko don ni o bɛɛ dafara rapport mun rapport mun na avant pénétration c'est à dire yani karabasoli yɛrɛ cɛ c'est à dire yani frottage cɛ ni muso fari ni sera k'o nama fɔlɔ yani i ka s'a ma ko ka taa 5 minutes la ka taa se fo 10 minutes ninnu na ko muso bɛ se ka satisfait sexologie caman taara o sira fɛ quoi ko mais n'o contraire kɛra o kɔrɔ ye de n'i ma o kɛ e ka muso kun dɔrɔn ka sin ka s'a ma ten walima k'a fɔ mɔgɔ bira muso nana dɔrɔn a ye dayɛlɛ sina ka don a la ten garaba garaba y'a bila n'i m'o kɛ ko sisan i nana muso dayɛlɛ ten dɔrɔn k'a sɔrɔ minnu application minnu kan ka kɛ i m'olu appliquer ko k'a ta 10 minutes la ka taa se fo 40-45 minutes ma muso bɛ risque la yani a ka se ka damu sɔrɔ e la walima a bɛ se ka bɔn cogoya min na a bɛ risque la o de kɔnɔna na n'i bɔnna avant o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ i muso a bɛ se ka kɛ a ma bɔn dɛ c'est à dire a bɛ se ka kɛ a mago bɛ damu mun na donc a m'o sɔrɔ i fan fɛ careseli baliya avant rapport c'est à dire careseli tɛ obligatoire ye quoi ko f'i ka muso caresser de ka s'a ma ça c'est pas trop obligatoire ne fɛ yen i y'a faamuya ne fɛ i ka muso la exciter de ka s'a ma bon i bɛ muso la exciter cogoya jumɛn na o bɛɛ tɛ careseli ye quoi kuma bɛ se ka muso la exciter a bɛ to baro la i bɛ negekan fɔ k'a fɔ i bɛ tila o la yanni i ka tila negekan in na muso bɛ jigin o muso in n'i sera a ma o waati in kɔnɔna na walima o don su in na a bɛ n'a fɔ i y'a caresser donc ka s'a ma careseli kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye e ka se ka muso fari la nama yanni ka s'a ma quoi o kɛra kuma de ye sa o kɛra vidéo de ye sa o kɛra sira min e yɛrɛ b'o sira mun dɔn sa n'o kɛra careseli de sa k'a fari nama fɔlɔ k'a hakili sama rappeler ka na rapport ma fo a farikolo ka réagir c'est à dire fo nɛmayani kana dɔn ka ɲɛfɛ ni muso farikolo réagira dɔrɔn nɛmayani bɛna ɲɛfɛ quoi c'est à dire a bɛ commencer ka mun ye quoi yafa bɔra kelen fo kana na fɔlɔ e ka rapport kɛ n'a ye donc ni i y'o kɛ sexologie ko ka taa 5 minutes ka taa se 10 minutes ma ko muso satisfait donc n'i ma o kɛ ko i bɛ se ka rapport kɛ ni muso dɔ ye o la fo 40-45 minutes donc k'a sɔrɔ o ma satisfait e fɛ i ye rapport janba kɛ mais a ma satisfait i y'a faamuya donc o ye minute fɔlɔ ye minute filanan ye mun ye n'an b'o o walawala o ye professionnel ta ye professionnel ta ye mun ye mun bɛ rapport kɛ n'a contrôle bɛ a yɛrɛ bolo a bɛ se k'a yɛrɛ contrôle woro filancɛ la c'est à dire bɔnni a yɛrɛ ka bɔnni yafa bɔrɛ kelen o b'a yɛrɛ hakili de la a yɛrɛ ka contrôle bɛ a yɛrɛ bolo a bɛ se k'a yɛrɛ contrôle minute t'o tigi fɛ yen ni waati min y'a ja a bɛ mɛn ni waati min y'a ja a tɛ mɛn n'a kɛra a b'a rapport kɛ 5 minutes ka bɔn n'a kɛra a b'a rapport kɛ 10 minutes ka bɔn n'a kɛra a b'a rapport kɛ 40-45 minutes ka bɔn n'a kɛra a b'a rapport kɛ fo 1h10 n'a ka d'a ye ka bɔn mun y'a yɛrɛ ja quoi donc o bɛ kɛ ni technique dɔw de ye stratégiquement rapport la quoi bon professionnel b'a kɛ o cogoya in na quoi donc ni k'i b'o expliquer o dɔw expliquer ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que a dɔw b'a sɔrɔ i bɛ frottage yɛrɛ de kɔnɔna na dɔw bɛ se ka fɔ mais a bɛɛ tɛ se ka fɔ quoi donc o la o y'a minute kɛcogoya filanan ye quoi minute dan sigilen tɛ olu fɛ yen quoi n'olu ye rapport daminɛ a bɛ dépend u yɛrɛ kunkolo ni o don kow ni muso yɛrɛ ka gu mun b'a la don mun na o don cogoya bi ta bɛ cogoya min na bi ta ka timi o bɛ kɛ muso la o i b'a rapport kɛ ni muso ye bi i b'a sɔrɔ a ka timi kojugu f'i bɛ kuma mais sini i b'a rapport kɛ n'a ye i b'a sɔrɔ a tɛ ten o bɛ kɛ muso la kuma dɔw la quoi ɲɛfɛla bɛ déprogrammer kuma dɔw la quoi yafa bɔrɛ kelen donc professionnel fɛ yen ni don mun ta n'a a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bi ta in y'a dan ye a bɛ se ka rapport kɛ a b'i yɛrɛ contrôle ka rapport kɛ fo minute 40 ni kɔ fo 50 yɛrɛ mais don mun ta n'a y'a ye k'a fɔ bon bi ta in tɛ fɛ ten kosɛbɛ a t'a yɛrɛ bila frottage janbara donc a bɛ programme dilan dɔrɔn k'a bila i y'a faamuya donc olu fɛ minute tɛ yen mais minute logique ye mun ye sexologie ye mun fɔ an bɔra k'o de fɔ sisan n'Ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes question filanan ye jumɛn bi question ninnu bɛ janya dɛ bisimila ɲininkali filanan ye min o ye musolaka dɔ ta ye a ko ko a cɛ sigalen don a la
cɛ sigalen don a la ko min na ko ni ale cɛ voyagelen don ni cɛ tɛ yen nɔ n'ale y'i da dilan ka su fɛ a bɛ mɛn a ɲɛna ka sɔrɔ a ma sunɔgɔ tuma dɔ la su 2 heures b'a sɔrɔ a ma sunɔgɔ nka ni cɛ nana ale bɛ sunɔgɔ de b'ale minɛ joona donc cɛ sigalen don ale la o ko in de la i bɛ se k'a bilasira wa. baasi t'a la ala k'an bɛn sababa donc nin ye musolaka ye mun cɛ ye peut être a bɛ se ka aventurier ani cɛ bɛ mɛn k'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn kan donc ni cɛ nana ale ni cɛ ani cɛ tɛ ɲɔgɔn kan wagati mun na o waati ale tɛ sunɔgɔ quoi c'est à dire ale ɲɛ bɛ jɔ fo 3 heures 4 heures a fari walawalalen don a ɲɛ bɛ jɔ mais ni cɛ nana sunɔgɔ mugu de bɛ k'ale kan f'a bɛ kɛ kɛlɛ ani cɛ cɛ donc f'a bɛna ɲini ka kɛ cɛ bɛ k'a fɔ k'a bɛ tugu de ka ko in kɛ donc finalement a bɛna ɲini ka bɛnbaliya ni cɛ cɛ bon ale yɛrɛ dun b'a dɔn ale n'ala cɛ ale tɛ o cogoya o t'ale tɛ ten mais pourquoi o bɛ ka kɛ ale la o tɛ baasi t'a la an b'o fɔ a ye o bɛ k'a la ni kun 3 de ye kun 3 an b'o de fɔ a ye a kun fɔlɔ rapport kɛbaliya muso fan fɛ o ye hakili wuli dɔ de ye o hakili wuli i y'a faamuya o bɛ hakili yɛrɛ dominer a ka kow la o de kama a bɛ f'i ye ni muso famana k'a sɔrɔ a ma rapport kɛ kuma bɛ ka ɲɛsin muso ma cɛw fana ta bɛ yen ni muso famana kojugu k'a sɔrɔ a ma rapport kɛ a bɛ se ka hakili caw bila a la hakili caw ye jumɛn ye a bɛ k'a kɔnɔ k'a ye ko dɔ kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ walima a bɛ ko dɔ kɛ ka tila a bɛ k'a kɔnɔ k'a ma kɛ k'a sɔrɔ donc a y'a kɛ i y'a faamuya walima a dusu bɛ se ka bonya c'est à dire ko mun tun t'a ka dusuko ye a bɛ se ka dusu o kow la k'a sɔrɔ o bɛɛ b'a dɔn ko tun t'a ka dusuko ye quoi a bɛ fɔ de ma hakili caw est ce que i y'a faamuya o hakili caw n'o nana muso ma rapport kɛbaliya fɛ o bɛ hakili yɛrɛ fɛnɛ dominer hakili ka ko bɛɛ la bon sunɔgɔ ye hakili ka ko de ye i y'a faamuya donc ni sunɔgɔ n'a ye sunɔgɔ fɛnɛ a bɛ sunɔgɔ fɛnɛ gɛn ka taa quoi parce que ni hakili lafiyara de sunɔgɔ bɛ na quoi donc ale fɛnɛ bɛ sunɔgɔ gɛn ka taa donc i b'a ye muso bɛ mɛn a ɲɛna rapport kɛbaliya hakili wuli de ye o ye parce que hakili dalen bɛ rapport in kan o ye hakili in caw f'a ye sunɔgɔ gɛn ka taa bɔ a ma gɛn ka taa kan dɔ b'a fɔ k'an bɛ se ka misaliya dɔ la oui an bɛ se ka misaliya d'i ma misaliya ye mun ye bamananw b'a f'i ye ko bɛ n kɔnɔ k'o tɛ sunɔgɔ i ma deli k'o mɛn wa voilà ka fɛn to muso kɔnɔ walima cɛ kɔnɔ rapport kɛ to i kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ka tila ka sunɔgɔ o kan joona o man ca dɛ bon a bɛ muso mun kɔnɔ san bɛɛ walima kalo bɛɛ o kalo bɛɛ la a ka sunɔgɔ bɛ dɔgɔya pourquoi sufɛ parce que a tigi bɛ sunɔgɔ sufɛ tile fɛ hali n'i y'a ɲininka a b'o f'i ye ni cɛ tɛ yan a bɛ k'ara sufɛ de mais a tɛ k'ara tile fɛ donc pourquoi sufɛ parce que rapport yɛrɛ bɛ an ka rapport caman bolo dalen bɛ sufɛla waati de donc hakili fɛnɛ bɛ samani kɛ ka taa sufɛla ta in de kɔnɔ o de kama a tɛ sunɔgɔ sufɛ mais a tigi bɛ sunɔgɔ a tigi i b'a sɔrɔ très généralement a bɛ sunɔgɔ tile fɛ quoi i y'a faamuya donc o de kama u b'a fɔ ko bɛ n kɔnɔ k'a tɛ sunɔgɔ dɛ a bɛ hakili de dominer ka sunɔgɔ perturber donc sunɔgɔ bɛ taa ka bɔ yen o y'a kun fɔlɔ ye ni cɛ nana o bɛ bɔ a la n'o kɛra diyagoya sunɔgɔ bɛ na ka baara kɛ kelen filanan rapport fɛnɛ ye dose dɔ de ye mun ye vitamine ye n'a bɛ muso servi ni muso b'a rapport sɔrɔ hakili bɛ lafiya ni muso b'a rapport sɔrɔ fari bɛ lafiya ni muso b'a rapport sɔrɔ vitamine bɛ kɛ a golo la donc o dose n'i y'a min a bɛ n'a fɔ n'i y'o dose in ta quoi a bɛ mun demander très généralement ka caya o ye sunɔgɔ de ye a bɛ n'a fɔ ji dɔw bɛ yen tellement que u ka girin ani tellement que u kɛ bɛ ka dilan k'a diya n'i y'a min heure kelen ɲɔgɔnna de b'i bolo heure kelen kɔfɛ dɔrɔn sunɔgɔ b'i minɛ donc rapport bɛɛ ten muso fan fɛ ni muso b'a rapport duman sɔrɔ hakili lafiyali farisogo bɛ libéré ka bɔ ji ninnu kɔnɔ quoi donc farisogo lafiyali ani rapport yɛrɛ vitamine ni cɛ bɔnna muso bɛ vitamine dɔ sɔrɔ la quoi o vitamine hein donc o B12 in u yɛrɛ ka fɔ cogo la o vitamine B12 in donc n'u ye o sɔrɔ sisan n'a y'o sɔrɔ sisan o résultat bɛ mun di dɔrɔn sunɔgɔ i y'a faamuya o ye filanan ye donc sabanan rapport fɛnɛ ye i n'a fɔ soboli quoi baara de don mun ni farikolo bɛ girin i n'a fɔ sukaro quoi mɔgɔ min taara pompe kɛ ou bien i taara boli quoi baara dɔ de don farikolo bɛ baara mun kɛ quoi
bon farikolo bɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ jate baara giriman ye n'a bɛ fari degun dɔɔni ni baara in jɔra dɔrɔn ɛri damadɔ o kɔfɛ walima waati damadɔ o kɔfɛ farikolo bɛ sunɔgɔ de demande o ye adamaden yɛrɛ dancogoya ye quoi donc a bɛ n'a fɔ hali cɛ n'i ye rapport kɛ n'i taara fo kalaya don min na ni muso ye k'a minɛ fo miniti 45 50 n'i y'a bila o la ɛri kelen dɔɔni dɔrɔn de b'i bolo i bɛ sunɔgɔ n'i ye sportif ye dɛ i bɛ sunɔgɔ n'i tɛ sportif ye miniti 30 yɛrɛ tɛ dafa k'i to i ɲɛ na i y'a faamuya parce que farikolo ye baara de kɛ quoi donc baara kɔfɛ farikolo mago bɛ lafiya dɔ de donc an b'a fɔ muso in ye o 3 de tun b'a jɛ yan'a ni cɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan o de kama a ɲɛ tun bɛ ka ju bana tɛ quoi donc sisan o 3 bɛɛ dafara a ma a hakili nana a normal la donc sunɔgɔ b'a ka baara kɛ i n'a fɔ sunɔgɔ b'a fɛ cogoya mun na donc sunɔgɔ bɛ ka baara kɛ ten donc mais a ka hakili bila ko in ɲɛfɛ a ka ko in ɲɛɲini ye jumɛn ye ka fɛrɛ kɛ ka ko in bɔ a yɛrɛ la parce que bana tɛ sitana t'a kɔ maa ma dabali bana tɛ a kun de filɛ nin ye mais a ka fɛrɛ kɛ ka a yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ parce que o fana ye hakili ka baara de ye quoi ka yɛrɛ sama ka bɔ ko in kɔnɔ dɔɔni yan'a ka taa kɛ kɛlɛ ye ani cɛ donc an t'a fɔ a ye bana baara quoi donc bana mun kun don o de ɲɛfɔlen filɛ nin ye a ye a yɛrɛ y'a dosi ta donc a kɛnɛyara lafiya nana a ma o de kɛra sunɔgɔ ye a fan fɛ quoi donc les jeunes je crois que an tɛ miniti la ye jana dɔɔni mais ok halisa dɔ an bɛ se ka dɔɔni fɔ awɔ ayiwa baasi tɛ ɲininkali sabanan ye min ye kumaw cayalen don réseau sanfɛ éjaculation précoce n'o ye bɔn joona an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ a kuma cayalen don réseaux sociaux sanfɛla la ko yalima kun jumɛnw yɛrɛ de bɛ éjaculation précoce provoquer baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma éjaculation précoce c'est-à-dire cɛ ka teliya ko yalima kun jumɛn b'a kɛ très généralement ka caya an tɛna solution di bi dɛ mais kun mun b'a kɛ an b'o kun fɔ k'a sɔrɔ bana tɛ bana minnu bɛ se ka kɛ ka an da don o damadɔni na k'o fɛnɛ fɔ donc solution an t'o fɔ bi i y'a faamuya mais an bɛ kun fɔ d'abord a kun fɔlɔ o ye muso diya kojugu cɛ ye o bɛ se ka cɛ la teliya n'i bɛ ka se o muso in ma diyaɲɛ ye ko dɔ ye mɔgɔ min ka di i yɛrɛ ni ye n'i bɛ ka rapport kɛ n'a tigi ye a ka diyaɲɛ mun ka di diyaɲɛ mun bɛ nin na o bɛ fara sentiment kan i kunkolo la k'i tɔ teliya o bɛ se k'i bɔn k'a sɔrɔ bana tɛ joona o ye fɔlɔ ye filanan na muso mun ka ɲɛfɛla yafa bɔrɛ kelen n'a a ka timi don mun na c'est-à-dire a ka ɲɛfɛla ka timi walima a ye ko dɔ dilan a la mun b'a timiya o diya kojugu cɛ dɔw bɛ yen u tɛ se k'u yɛrɛ contrôle o ko in na est-ce que i y'a faamuya u tɛ se k'u yɛrɛ contrôle ɲɛfɛla in na quoi n'a ko k'a b'a yɛrɛ contrôle cogo cogo a tɛ se diya yɛrɛ de b'a diyagoya f'a ka bɔn i y'a faamuya k'a sɔrɔ bana tɛ o ye filanan ye donc sabanan cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ale nege ka bon kojugu hali mɔgɔ tɛ se ka maga a kɛrɛda ninnu na tellement que a nege ka bon donc o tigi nege bonya kojugu o tigi la n'a fɔra ko muso o ka muso kɛ a ko ka ca dɛ donc muso mana walaka dɔrɔn naturellement ale yɛrɛ dancogo la nege ka bon kojugu bon n'i dun ye muso walaka ka ban nege de bɛna i ma ka tila k'a fɔ k'ale ka maga o tigi la ka tila ka rapport kɛ n'o tigi ye ka se nege dan ma k'a don a ka don nege yɛrɛ so kɔnɔ k'a sɔrɔ hali mɔgɔ tɛ se ka maga ale kɛrɛdaw la directement a b'a bila nege bonya kojugu kama k'a sɔrɔ bana tɛ i si y'a faamuya donc naaninan cɛ dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ muso dɔ b'a bolo muso in yɛrɛ bɛ se rapport kɛ cogoya la quoi est ce que i y'a faamuya c'est-à-dire a bɛ se rapport kɛ cogoya la n'i bɛ ka rapport kɛ n'ale ye technique de b'a bolo o musow bɛ yen nɔ technique de b'u bolo o b'o technique pratiquer ni cɛ ye quoi donc n'a bɛ k'o technique pratiquer ni cɛ ye donc n'i ko ko i b'i yɛrɛ contrôle cogo cogo k'a sɔrɔ muso in fana professionnel ba de b'a la donc diya de bi diyagoya i b'a bila k'a sɔrɔ bana tɛ i y'a faamuya donc o ye naaninan ye duurunan cɛ ka fama kojugu rapport ma c'est-à-dire ni cɛ dɔw bɛ yen u bɛ se ka mɛn ka sɔrɔ u ma rapport kɛ n'i nana k'i bɛ rapport kɛ nege bɛna i ma i fari bɛɛ bɛ balaw de kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra i dusukun parce que dusukun de bɛ joli ta
ka joli fiyɛ ka na sexe kɔnɔna na ni e famana ni nana don ko in kɔnɔ dusukun fana bɛ a b'a caya quoi a bɛ joli caya a bɛ tila ka teliya donc i ni dusukun ka ɲɔgɔn faamuyabaliya parce que balaw de bɛ kɛ i ni na donc bila bɛ na i ma c'est à dire i bi bɔn fama kama quoi k'a sɔrɔ bana tɛ mais o taara siɲɛ fɔlɔ de la a bɛ kira filanan na donc a kɛ man di la généralement ka caya i y'a faamuya o ye duurunan ye donc wɔɔrɔnan o bɛ se ka kɛ bana dɔw ye an bɛ minnu fɔ yanni bana cɛ fɛnɛ wɔɔrɔnan o bɛ se ka kɛ manque de compétence ye rapport la an y'o fɔ rapport filɛ n'i bɛ rapport kɔnɔna na sisan k'i hakili da diya kan o bɛ cɛ bɔn joona o de kama minnu bɛ excitant ninnu ta fɛn kirikara ninnu kunu ka rapport kɛ n'a ye o b'a kɛ de hakili bɛ voyager quoi c'est à dire hakili bɛ taa quoi ni hakili taara olu fana bɛ yanni hakili ka bɔ a kalama k'a fɔ an bɛ diya kɔnɔ o b'o bɛɛ kɛ frottage la donc a bɛ kɛ muso kɔnɔ k'a bɛ mɛn rapport la bien vrai que a bɛ ka mɛn dɛ mais a bɛ ka mɛn hakilitanya de kan parce que hakili tɛ yen quoi donc mɔgɔ min bɛna don rapport kɔnɔ n'i bɛ se k'i hakili bɔ ko in kan fɔlɔ i t'i hakili bila a kan quoi est ce que i y'a faamuya o bɛ dɔn cogo di o bɛ kɛ cogo di n'i pénétrera i bɛ i pénétrer ralentira quoi c'est à dire i b'a to n'i pénétrera sisan n'i ka sexe taara fo ka taa da muso ka voisin dan na walima a donna ka ɲɛ i b'i jɔ dɔɔni fɔlɔ a b'a sɔrɔ i dusukun ka teli quoi fo i dusukun ni i dusukun ni hakili ka correspondre u ka ɲɔgɔn ta dɔɔni fɔlɔ quoi dusukun bɛ teliya mun kɛ o ka bɔ ko in na donc fɔlɔ donc sexe yɛrɛ ni i ka sexe ni muso ka voisin kɔnɔna olu fana bɛ ɲɔgɔn ta donc i bɛ frottage kɛ fitini fɔlɔ n'i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ i ni i dusukun ye ɲɔgɔn ta i bɛ sɔrɔ k'i ka rapport kɛ donc professionnellement k'a sɔrɔ bɔnni tɛna i ma quoi donc ni e y'i hakili da diya kan e bɛna gɛrɛ muso la e concentrelen ba diya nɔfɛ i fana presselen ba don e nana i pénétrera dɔrɔn i y'a kɛ garaba bon o ye i hakili bɛɛ bɛ diya kan i bɛ ka kɛ garaba directement paf i b'a bila o ye wajibi ye o ye mɔgɔw de ye minnu hakili u b'a da diya sanfɛla kan bon excitant talaw bɛ excitant ta o de kama walasa k'o ko in wuli ka bɔ yen nɔ donc n'i bɛ se k'i hakili contrôle k'a bali dɔɔni o ko in na i bɛ se ka mɛn donc rapport la k'a sɔrɔ bana tɛ i y'a faamuya o tɛ wolonfilanan ye donc seeginan an t'o kɛ bana ye ko o juguya kojugu ko n'o juguyara cɛ la o bɛ se k'i ka cɛya affaiblir parce que ko a bɛ kɔnɔ ja a bɛ tɔɔrɔ dɔ se i ka kɔfɛla ma f'a bɛ bɔlɔ bɔ dɔw kɔfɛ donc i b'o dɔn cogo di k'a fɔ kɔfɛla cɛ kɔfɛ a n'a ka sexe bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye i b'o dɔn cogo di ni i yɛrɛ sigilen i ka to ka i kɔfɛla kɛ i n'a fɔ i b'a sama i n'a fɔ n'i taara bo kɛra i bɛ to k'i kɔ sama n'i taara bo kɛra i bɛ bo coupeli mun kɛ dɔ k'a essayer kɛ i yɛrɛ k'a kɛ sisan i b'i kɔ sama k'a lajɛ i b'a ye i cɛya bɛ commencer ka réagir n'i bɛ kɔ sama i cɛya bɛ réagir parce que correspondance ba de bɛ cɛ ka kɔfɛla in ani sexe cɛ o de kama ni cɛ b'a rapport la n'i y'a ka kɔfɛla in lajɛ fasa jurunin dɔ bɛ cɛya kɔnɔna na ka na se kɔfɛla fanfɛla la n'i y'a ka kɔfɛla in lajɛ i b'a sɔrɔ o bɛ ka dɔn ka kojugu donc parce que correspondance ba de bɛ cɛ ka bɔkɛyɔrɔ ni cɛya cɛ quoi donc ni ko nana a b'o yɔrɔ attaquer ka faiblesse jigin donc cɛya fanfɛla la quoi donc o bɛ se ka kɛ sira ye o ye bana ye mun bɛ se ka cɛ fanga dɔgɔya walima k'i teliya dilan na quoi i y'a faamuya o y'a bana sira dɔ ye donc an b'o furakɛ n'i y'an wele n'Ala sɔnna ma ɲɛ bɛ sɔrɔ o la 77 39 39 0 de donc bana filanan mun ka jugu n'a bɛɛ ye n'o de ka cɛ caman ka cɛya problème ye cɛ caman ka teliya problème ye o ye safinɛni ye don o don an bɛ mun kuma fɔ masturbation k'i yɛrɛ labɔn k'a sɔrɔ muso tɛ yafa bɔrɛ kelen yɛrɛ labɔn jumɛn ko don a kɛra sa i yɛrɛ y'a kɛ ni yɛrɛ ye sa o i ye vidéo lajɛ k'a lajɛ sa o ou bien e kɔni ka baara ye i bɛ ji bɔ cogo dɔ b'i bolo i yɛrɛ la k'a sɔrɔ ni muso tɛ donc ɲɔgɔn na ni i mɛnna o la a bɛ cɛya dɔgɔya a bɛ se ka cɛya surunya mais kuma t'o si kan a bɛ teliya ba de bila cɛ la bon a teliya ni teliya tɔ ninnu si tɛ kelen ye parce que ale teliya i cɛya yɛrɛ magama dɛ ji bɛ na i ma a tɛ jaliko kuma t'a la k'a sɔrɔ a magayalen don n'a donna muso ka voisin kɔnɔna na n'e sera ka tufɔgɔ kelen fila kɛ hali a jabali yɛrɛ ji bɛ na i ma donc tɔw ta teliya tɔw ta k'a sɔrɔ bana tɛ i cɛya bɛ ja dɛ mais ji bɛ na i ma quoi donc mais a jalen don quoi mais e bɛ teliya de donc safinɛni ka problème ye mun ye problème ba fila k'a sɔrɔ i cɛya magayalen yɛrɛ de don dɛ i bɛ ka frottage kɛ tufako fila saba ji nana
walma waati na n'i b'a fɛ ka a daminɛ yɛrɛ cɛya bɛ ban a yɛrɛ b'i ban a bɛ ban quoi mais e yɛrɛ ni i hakili ni i kunkolo la nege yɛrɛ b'i kɔnɔ e b'a dɔn cɔ nege bɛ e kɔnɔ mais cɛya bannen don walima a magayalen don o la hali ni muso y'a mugan dɔɔni ji bɛ na walima hali ni e yɛrɛ magara kunkolo la k'a jɔsi dɔɔni dɔrɔn ji bɛ na i ma c'est à dire ale mago tɛ jali la quoi hali n'a magayalen de don ni cɛ ni musoya ko donna na o seli cɛya kunkolo ma dɔrɔn donc ji bɛ na i ma quoi donc ale de ye vite fait ye quoi a donna dɔrɔn ji nana donc safinɛni b'o lase cɛ ma minnu mɛnna safinɛni kan quoi safinɛni tɛ kɛ basi ye kuma dɔw la yɔrɔ an y'o fɔ n'i t'a kɛ ka caya a bɛ se k'i soulager k'i ka fasaw bila ka élargi k'i hakili yɛrɛ fɛnɛ lafiya ka ji sigili fari kɔnɔ a bɛ degun min s'i ma k'olu ban mais minnu b'a kɛ ka caya walima minnu mɛnna na nin degun bɛ olu kan dɔw hakili la k'u ka kɛnɛ safinɛnikɛlaw i man kɛnɛ le secret de b'o f'i ye hali n'a bɛ wuli ɲɛgɛn kɔnɔ i bolo f'i yɛrɛ b'i kusuwa ko belebeleba b'e bolo jamanjan b'i bolo i man kɛnɛ ne de y'a f'i ye en tant k'i bɛ safinɛni kan i man kɛnɛ n'i b'a fɛ ka don musoko kɔnɔna na walima i ni muso famanen don i b'a fɛ ka gɛrɛ muso i b'a fɛ ka taa muso fɛ yen an wele dɛ i bɛna dɔn k'i man kɛnɛ n'a ka di i kana n wele mais i bɛna dɔn k'i man kɛnɛ de ni worow dayɛlɛla i ye don min na muso y'a ka worow dayɛlɛla ni i donna don min na i bɛna dɔn k'a fɔ o don ko ja i kun kɛnɛ ko le secret tiɲɛ f'i ye o tɛ wuli donc ale problème de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ale bɛ teliya bila cɛ la mais teliya bɛ se ka cɛ sɔrɔ ni sira camanba ye k'a sɔrɔ o fɛnɛ tɛ i n'a fɔ an bɔra ka minnu walawala sisan n'Ala ka jɛ inchallah donc a kunnafoniw ka ca a kow ka ca a traitement b'an bolo a furaw b'an bolo an b'a kari ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ donc a fan kan mais ɲɔbugu ɲɔw don takan bara takan dɔw ka giri dɔɔni n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i y'an ka minute lajɛ hakili la caman kɛra dɛ minute 30 tɛmɛna je crois 37 donc ni kuma laban min bolo b'o fɔ kumakan kelen de toujours an b'a fɔ fanu ye u ka to ligne kan u ka video like u ka partager u ka ɲininkaliw bila ka na n'Ala sɔnna ma an bɛ yan o kama n'Ala sɔnna ma inchallah donc an b'a fɔ ko fani bɛɛ ka partager i n'a fɔ Cɔrɔna y'a fɔ cogo min na k'a like a bɛ to k'a like in ka aimer a bɛ force don a bɛ force ba de don site la donc émission ninnu fɛnɛ a b'a télécharger k'a partager ka taa groupe kɔnɔna na pour que mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye n'Ala sɔnna inchallah ni sanu fɛnɛ kɛra la le secret fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ ka bila a kun ni le secret bɛ dɔ sɔrɔ baara fɛnɛ bɛ mɛn sen na i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na sinon bamananw ko ten ko bɔrɛ lankolon k'a tɛ jɔ voilà donc a mana fɔ kuma ka d'an ye cogo o cogo kana mɔgɔw bilasira ni sanni fɛnɛ bɛ kɛ o b'a to an fɛnɛ bɛ courage sɔrɔ ka to ka baaraw fɛnɛ kɛ baara bɛ caya an bolo ni nasɔngɔw bɛ sɔrɔ quoi donc n'o bɔra la fo k'a kɛ kuma jala ye ten ka taa a dɔw la a bɛ fama ka mankan bɛɛ Ala k'an kisi o ma donc an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulah wa barakatuh n'Ala sɔnna ma inchallah salamu aleykum